माशाल्लाह आपके ऊपर तो बड़े उस टाइम लोग मरते होंगे, कोई ऐसा क्रेजी। उस वक्त मरते होंगे? आप भी मरते हैं? What are you talking? हाँ, उस टाइम तो बहुत मरते होंगे, अब तो लाइनें लगी हुई हैं, तो कुछ सोच लें अपने बारे में भी। आप से मशवरा करूंगी, आप नेक खातून है तो जो मुझे आप कहेंगी मैं वैसे ही करूंगी। तन्हाई तो मैं काट ही रही हूँ ना। बिल्कुल, बच्चियां अपने अपने घर में हैं, माशाल्लाह। बच्चा बिजी रहता है, मैं और मेरी तन्हाई, और बस। नहीं तो अगर कोई झांकने की कोशिश करे, बड़े दुनिया कर रही होगी, तो किसी को चांस दे ना। पता है जो जहां से झांकते हैं ना वो बड़ी जगह कॉम्पैक्ट है। हाँ, अच्छा, उसमें किसी का हाथ नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो आप क्या चाहते हैं? यानी कि मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है कि जो मेरे रब को मंजूर होगा वो हो जाएगा, और मैं ये है कि कोई सिंसियर हो, तंग ना करे, परेशान ना करे, फ्रॉडिया ना हो। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए। फ्रॉड और चीज है, फ्रॉडिया ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜੇ ਹੈ। नहीं, दिल ते लुट नहीं लुटिया जाता, दिल लुटेगा तो अपना भी तो लुटाएगा ना। बिल्कुल, वो उस यही है जमाने कि में मतलब हाँ लाइनें लगी होती थी। हाँ जी, आप भी किसी के ऊपर मर मिटी थी? बिल्कुल नहीं, ये मेरा असूल, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। क्या बात है कि हम किसी पे मर मिटे? नहीं नहीं नहीं, ये औरत की शान के खिलाफ है। एक अंदर ऐसी क्वीन है जो कहती है कि नहीं, जो आए मेरे पीछे ही आए। डिम्पल कोइन डिम्पल कोइन का खिताब भी आपको मिला है माशाल्लाह से। अब भी बड़े गहरे पढ़ते हैं, उस टाइम गहरे गड्ढे पढ़ते होंगे, ऐसे लोग कहते हैं। अगर कोई इस प्रोग्राम से, आपको पता है इतना पॉजिटिव लोग है, मेरी ऑडियंस बड़ी पढ़ी लिखी और पॉजिटिव। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये निशो जी आपके सामने, निशो मैडम जी इतनी खूबसूरत डिम्पल क्वीन, ठीक है यार छाड़ दे, कह रहे हैं कोई रिश्ता आएगा। हाय अल्लाह ने वो मजाक ही, यार मैंने तो प्रोग्राम में एक थ्रिल पैदा करने के लिए ये मैं भी मजाक ही कर रही हूँ, मैं भी सीरियस नहीं हूँ मैं मजाक कर रही। तो जे कोई आ गया फिर अपन निबड़ना आ गए। ओह गुड, स्ट्रॉन्ग उस्मा, स्ट्रॉन्ग उस्मा। इतने सारे हीरोज के साथ काम किया। वहीद मुराद साहब आज हमारे साथ नहीं, चॉकलेट हीरो उनको कहा जाता है, उनके साथ आपने बड़ा काम किया है जी। कैसे इंसान थे वो, हीरो से हटके? ही वॉज अमेजिंग पर्सनैलिटी, बड़ा अच्छा हीरो, बहुत लविंग, बहुत प्यार करने वाला और काम को समझने वाला। मतलब काम में वो ऐसा माहौल बनाता था, एक मतलब स्टार था और रोमांटिक हीरो था। वो ऐसा रोमांस को इतना मतलब माहौल को क्रिएट करता था ना, रोमांटिक माहौल बनाते था, शरारती, रोमांटिक, हंसने वाला, अमेजिंग। तो हीरोइन को अपने उस रंग में रंग लेता था जो सीन की डिमांड होती थी। अच्छा जी। अच्छा, आपने जब माशाल्लाह से इतनी सारी फिल्मों में काम किया, आप स्टार बन गई, फैन फॉलोइंग जो है वो, जब फैन मिलते थे तो उस जमाने में क्या रिएक्शन होता था? सोशल मीडिया तो था नहीं जी, उसमें था प्रिंट मीडिया, हाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। बिल्कुल। तो प्रिंट मीडिया में, पेपर्स में वो अच्छी बुरी बातें छपती थी, तौबा इस्तग़फ़ार, घरों के घर उजड़ जाते थे प्रिंट मीडिया की वजह से। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, यानी चैनल्स पे जाना, मुख्तलिफ शोज करने, उस पे वो, उसमें फिर हम जो कहते थे वही वो दिखाया जाता था। क्या बात है आपकी। कहाँ देखती हैं आज आप अपने आप को? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सक्सेसफुल इन माई लाइफ। खुदा ने मुझे हर नेमत से नवाजा है, तंदुरुस्ती जैसी अच्छी नेमत दी है। अल्लाह ताला ने अपने से मोहब्बत का तोहफा दिया है, ये बहुत बड़ा तोहफा है माशाल्लाह। ठीक है। लोग इतनी खवातीन आपको देख रही होंगी जो आपसे बड़ी भी हैं, आपसे छोटी, आपकी एज की भी, तो वो जानना चाहेंगी कि एक तो दुरूद पाक आपने बताया, कोई डाइट भी ऐसी खाती है कि वो भी आपकी तरह ग्लोइंग नजर आए? डाइट मैं बिल्कुल सादा खाती हूँ, थोड़ी खाती हूँ। अच्छा, अगर हम अपने दीन की जो बताई गई है कि तिब्बे नबवी में बहुत सारी चीजें हैं और भूख रख कर खाया जाए, ये हदीस है, हुजूर पाक ने कहा है भूख रख के खाओ। इन सब चीजों को फॉलो करती हूँ। बहुत ज्यादा पानी पिए, पॉजिटिव सोच रखें, और नट्स खाती हूँ मैं सुबह। वाइट ओट्स में ना, दलिए में जो जौ का दलिया होता है, वो नट्स खाती हूँ, और एक उबला अंडा, एक टोस्ट, उसको बटर जरूर लगा होता है जी, बटर में वो गर्म, वो क्रिस्पी किया होता है,
اور 1 کپ چائے. سن لیں ڈائٹ یہ آپ ٹھیک ہے. اس کے بعد 11 بجے میں تھوڑا سا فروٹ کھاتی ہوں. اس کے بعد میں کوئی فاقہ نہیں کیا. اچھا. فاقہ کر کر کے میں بیمار ہوئی. پھر میں نے نہ یہ نہیں کہ کھانا کھاؤ ہی نہ کھاؤ ہی نہ, نہیں, بالکل 10-11 بجے فروٹ کھاتی ہوں. پھر 1 بجے 1 پھلکا جو بھی سالن بنا ہوتا ہے وہ, 4 بجے چائے, کبھی کوئی 1 آدھ بسکٹ لے لیا کبھی نہیں, اور 7 بجے کھانا مغرب کے فوراً بعد. جی. اس کے بعد آپ کچھ نہیں کھاتے؟ کچھ نہیں کھاتی. ماشاءاللہ, یہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے. جی ٹھیک ہے. اور صبح جلدی سوتی ہوں اور جلدی اٹھتی ہوں. کہتے ہیں نا ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز بالکل میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. تو وہ صبح اٹھ کے تہجد کبھی کبھی نہیں ہاتھ آتی, نکل جاتی ہے تو پھر بہت میں ریگریٹ ہوتا ہے. تو فجر کے ٹائم اٹھ کے فجر پڑھ کے پھر مجھے 1-1.5 گھنٹے کے بعد کچھ کھانے کو چاہیے ہوتا ہے جی. اچھا. کیونکہ 7 بجے کا کھایا ہوتا ہے. پھر میں اپنی شینا میٹ سے کہتی ہوں, شینا اٹھی ہوئی ہو, میرے کمرے میں سوتی ہے. اچھا. اٹھی ہوئی ہو؟ جی باجی. میں کیا پھر لیا کچھ کھائیے پیے تم بھی. اچھا. تو بس پھر اس طرح اچھا وقت گزر رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, کیا پیغام ہے جی؟ میں کہتی ہوں کہ اپنے کام پہ فوکس کرنا چاہیے. بالکل. جو ہوتا ہے نا فالکن, اس کو کیا کہتے ہیں, شاہین کہتے ہیں. شاہین اڑتا جاتا ہے, اس کی نظریں آسمان پہ ہوتی ہیں, اور اس کے ارد گرد جو ہوتے ہیں نا پرندوں سے اوپر چلا جاتا ہے. لیکن کوا اس کی کمر پہ بیٹھ جاتا ہے, وہ کوے کو اڑا نہیں سکتا. تو وہ اس نے علاج ڈھونڈے, اتنی ہائٹ پہ چلا جاتا ہے کہ وہاں ہائٹ پہ جا کے آکسیجن ہی ختم ہو جاتی ہے, تو کوا خود ہی گر کے ختم ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. تو اس طرح کرنا چاہیے. جتنی مخالفت ہو اپنے کام پہ فوکس رکھیں نئی جنریشن کے لیے. یہ نہیں کرنا کہ کی کر رہا ہے, ادھر کی ہو رہا ہے. اپنے کام پہ فوکس رکھیں, گول سیٹ کریں, پھر اس کو اچیو کریں اور کامیابی حاصل کریں. انشاءاللہ. ایک شعر کے ساتھ اختتام کریں گے. ہم عرض کیا ہے, وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے. وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے, ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو. جی تھینک یو سو مچ. آپ نے جو ٹائم دیا, اتنا آپ کا یہ قیمتی ٹائم تھا, کیونکہ اس دور میں جو ٹائم ہے وہ بہت قیمتی ہے. لیکن آپ اس سے زیادہ قیمتی ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا ونس اگین. تھینکس جی. یہ تھی, ہاں جی, یہ تھی ہماری نشو میڈم جی, جنہوں نے بلقیس سے نشو کا جو سفر ہے بڑا پوزیٹیولی طے کیا, اور آج ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں دبنگ خاتون ہمارے سامنے بیٹھی, اور جو آپ کو میسج دے کے گئی ہیں کہ ادھر ادھر جھانکنے سے بہتر ہے اپنے گول کے اوپر جو ہے آپ نظریں جمائیں. زندگی میں کامیابی آپ کے قدم چومے گی جب آپ نیگیٹو چیزوں سے نکل کر پوزیٹیو سوچیں گے, اور سب کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے, اور اپنے کام پہ فوکس کریں گے, تو رب آپ کی مدد ضرور کرے گا.